Okay, untuk chapter 3, hanya ada 3 formula. Okay, yang pertama adalah linear momentum P, which is equal to mv. M mewakili mass of object. V mewakili velocity of object. Yang kedua adalah J, impulse is equal to F delta T, where F mewakili impulsive force or average force and delta T represent the time impact or average time. And the last equation is J is equal to delta P is equal to mv minus mu. Delta P represent change in momentum, V represent final velocity and U represent initial velocity. So this equation also known as impulse momentum theorem. And equation yang tak ada dalam chapter 3 adalah principle of conservation of linear momentum, which is total P initial is equal to total P final untuk isolated system. So this equation valid untuk kedua-dua pelanggaran, untuk elastic dan juga inelastic collisions. So beza antara elastic dan juga inelastic collision adalah berkaitan dengan total kinetic energy. If the question asks us to show whether the collision is elastic or inelastic collision, so we need to calculate the total kinetic energy before collision. Okay, and then you calculate pula total kinetic energy after collision. Kalau value dia sama, you compare, kalau value dia sama, so jenis pelanggaran tu adalah elastic. Kalau nilai sebelum dan selepas, jumlah tenaga kinetik sebelum dan selepas nilai dia tak sama, so jenis pelanggaran dia adalah inelastic collision. Okay, so this equation kita akan apply sama ada pelanggaran tersebut menghasilkan 1D ataupun 2D collision. 1D collision means sebelum dan selepas berlanggar, dua-dua dia travel pada paksi yang sama. So this equation bila you expand, okay, total P initial pelanggaran mesti ada sekurang-kurangnya ada 2 objek. So total momentum before akan ada 2, iaitu total momentum untuk objek 1 dan juga total momentum before untuk objek yang kedua. Okay, which is M1 U1 plus M2 U2 untuk total momentum initial. So bahagian initial menggunakan simbol U. Okay, total momentum final menggunakan simbol V. M1 V1 plus M2 V2. So untuk simbol U dengan V saya letak anak panah color biru menunjukkan U dengan V is a vector actually. So bila you nak ganti nilai dalam this equation, pastikan kena take note dia punya sign convention. Kalau objek tu bergerak ke arah kanan, okay, so nilai U dengan V akan jadi positif. Kalau dia travel to the left, U and V should be negative value. Okay, kalau dalam soalan dia kata, selepas dia berlanggar, object stick together. So you can modify this equation. Bila dia stick together, understood that V1 akan sama dengan V2. So you can modify this equation. Equation tu akan jadi M1 tambah M2 darab dengan V. Okay, kalau melibatkan 2D. 2D bermaksud selepas dia berlanggar, okay, dia move separately satu. Kalau kita tengok detailsnya untuk lukisan 2D adalah like this. Okay, so bila melibatkan 2D collision, you kena apply this principle separately along x-axis and along y-axis because momentum is a vector. Bila melibatkan 2D collision, melibatkan paksi x dengan paksi y, momentum x, momentum y. So we need to apply this principle separately along x and y axis. Okay, total P initial is M U1x plus M M2 U2x. Total P final is M1 V1x plus M2 V2x. Okay, so yang saya letak tadi, arrow mewakili simbol U dan juga simbol V. This one yang you kena letak subscript. Okay, U1x, U2x, V1x, V2x, U1y, U2y, V1y, V2y. Okay, so bila you expand, bila you resolve, let's say kita ada satu objek bergerak ke kanan dengan kelajuan U1. Objek yang kedua, let's say dia stationary. After U1 collide with stationary, object 2. So what happened to object 1? Object 1 move with final velocity V1 at angle theta 1. And object 2 move with final velocity V2 at angle theta 2. So you kena resolve V1, V2 to X component and
y component. X component for V2 and y component for V2. So by resolve this V1 and V2, so V1X, okay, saya dah lukis V1X, V2X, also to the right, V1Y is upward, but V2Y is downward. Since V is a vector, so we need to consider its direction. So bila you expand V1X, so V1X is actually V1 cos theta 1. V2X is V2X, okay, to the right, so positive value. So V2X is V2 cos theta 2. Bila you resolve V1Y, so V1Y is V1 sin theta 1. But for V2Y downward, okay, so this V2Y should be negative value. So by referring to this diagram, if your object, they travel exactly, for object 1 travel exactly along x-axis, so actually there is no total momentum before collision along y-axis. Okay, U2Y memang confirm dah kosong sebab U2 ni, okay, 2 is stationary, so this one there is no momentum untuk paksi X dan juga paksi Y untuk objek yang kedua. Okay, there is no momentum initial for object 1 along y-axis because this object 1 travel exactly along x-axis. But not necessary, your total momentum along y is always equal to 0. Okay, let's say kalau you ada object like this. Okay, ni objek 1, ni objek 2. Objek 1 bergerak dengan initial velocity 1 upward and objek yang kedua bergerak dengan initial velocity U2 which is to the right. Okay, so untuk gambar rajah macam ni, so jumlah momentum pada paksi Y sebelum berlanggar, okay, wujud pada objek yang pertama. Jumlah momentum pada paksi X sebelum dua objek ni berlanggar dekat this intersection, okay, this total momentum along x-axis before collision adalah merujuk kepada objek yang kedua. Untuk paksi Y, dia merujuk kepada objek yang pertama. So, total momentum along y-axis untuk 2D collision not necessary always equal to 0.